अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए आज का सबक का आगाज करते हैं। आप सब किताबें खोलें, पेज नंबर 73। बच्चों, हमने प्रीवियस लेसन में लेक्चर में आदाब मजलिस चैप्टर शुरू किया था और आज हम इसमें पढ़ेंगे मजलिस के आदाब। मजलिस के आदाब, महफिल जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसे मजलिस कहते हैं। और मजलिस के आदाब क्या हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब मजलिस में जाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब हम किसी जगह इकट्ठे हों, मुख्तलिफ लोग एक जगह बैठें, बात करना चाहने का इरादा करें, बात करने का इरादा करें, तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, मजलिस में पहुंचकर सबसे पहले अहले मजलिस को सलाम करें और जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम किसी महफिल में पहुंचे जहां मुख्तलिफ और कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हमें जाकर सबसे पहले सबको सलाम करना चाहिए और जिस जगह पे भी हमें जगह मिलती है वहां पर बैठ जाना चाहिए। नंबर 2, मजलिस में बैठे हुए किसी शख्स को उठाकर उसकी जगह बैठने की कोशिश करना बदअखलाकी है। यानी जितने लोग पहले से बैठे हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर किसी को उठाकर कहें। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो आगे जाके बैठें, या जो मजलिस की सदारत कर रहा है, जो लीड कर रहा है या जो तालीम दे रहा है, हम उसके करीब बैठने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले से बैठे हुए लोगों को उठाकर अगर हम बैठेंगे तो वो बदअखलाकी है और गलत बात है। अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात गौर से सुने और दूसरों की बातें सुनते वक्त बिला वजह ना बोलें। यानी जब आपने बात कहनी हो तो उससे पहले आप अगर कोई शख्स बोल रहा है तो उसकी बात सुने। पहले टॉपिक मालूम होना चाहिए, किस मौजू पर बात हो रही है और कोई दूसरा शख्स क्या कह रहा है, तो अपनी बात से पहले दूसरे की बात भी सुने। और दूसरे ये कि अगर कोई शख्स बोल रहा है तो उसको उसकी बात के दौरान बिला वजह ना बोलें, बल्कि गौर से सुने उसकी बात। उसके बाद है, मजलिस में दो आदमी चुपके चुपके बातें ना करें। इससे दूसरों को यह एहसास होता है कि शायद हमारे बारे में बातें हो रही हैं। यानी जब सब लोग बैठे हुए हैं तो अगर आपस में कुछ लोग बातें करने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के कान में, तो ये गलत बात होती है और बदअखलाकी है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं उनको ये महसूस हो सकता है कि शायद उनके खिलाफ कोई बात हो रही है। इसके अलावा एक वक्त में एक ही शख्स को बोलना चाहिए और हर शख्स की बात गौर से सुननी चाहिए। यानी जितने भी लोग बैठे हैं वो सब लोग चाहिए कि एक एक करके बात करें और अगर एक शख्स बोल रहा है तो सब लोग उसकी बात गौर से सुनें। मजलिस में होने वाली राज की बातें जगह जगह बयान ना की जाएं। मजलिस को अल्लाह ताला ने अमानत करार दिया है। यानी जो बातें मजलिस में हो रही हैं उसको बिल्कुल भी जाकर दूसरे लोगों को बयान नहीं करना चाहिए। मजलिस को अमानत करार दिया है, यानी जो भी बातें हो रही हैं वो वहां पर बैठे हुए लोगों के लिए हैं और वो बातें वहीं तक महदूद होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी तालीमी बात है जिसके बारे में ये कहा भी जाए कि ये बातें और लोगों तक भी पहुंचा दी जाएं, तो फिर उन बातों को बता देना जो है वो गलत नहीं है, बुराई नहीं है। इसलिए मजलिस का हक है कि उसके राजों की हिफाजत की जाए। एक मौजू पर बात खत्म हो जाए तो दूसरा मौजू शुरू करें। यानी जिस भी मसले पर, जिस मकसद के लिए बात हो रही है, पहले उस मौजू के ऊपर बात हो जाए। जब वो बात खत्म हो जाए तो फिर कोई दूसरा अलग मौजू शुरू करना चाहिए। बीच में ही नया उन्वान, नया टॉपिक जो है वो नहीं शुरू करना चाहिए। मजलिस में बैठकर एक दूसरे की बुराइयां ना करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे, नेक बात कहे या चुप रहे। ये हदीस है कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अकेले में भी नहीं करना चाहिए और मजलिस में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे, नेक बात कहे। यानी जो बात अच्छी है, दूसरों के लिए फायदे में है, सबके लिए फायदे में है, वो जरूर कहे। लेकिन अगर वो बात बेमकसद है तो इससे बेहतर है कि इंसान चुप रहे। मजलिस में खिलखिलाकर हंसना और बेहुदा मजाक करना भी आदाब मजलिस के खिलाफ है। यानी अगर कोई बात ऐसी है जिसपे हंसी आ जाए तो भी ज्यादा जोर से नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुरा कर जवाब देना चाहिए या मुस्कुराना काफी है। इसी तरह बेहुदा किस्म का मजाक, फजूल गोई, फजूल बात नहीं करनी चाहिए। अगर दौरान मजलिस उठने की जरूरत पेश आए तो सदर मजलिस से इजाजत लेकर उठें। यानी अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई है, कोई काम है,
تو آپ جو مجلس کی صدارت کر رہا ہے ان سے اجازت لے کر اٹھیں. مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کے دوران بلا وجہ کھاتے رہنا یا منہ میں کوئی چیز ڈال کر چباتے رہنا مجلس کے آداب کے خلاف ہے. یعنی مسجد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس بیچ میں آپ اگر کچھ کھاتے پیتے رہیں یا صرف بلا وجہ ہی منہ چلتا رہے، یا جیسے آج کل وہ ببل کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو منہ میں رکھے وہ اس طرح سے اگر منہ چلاتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آداب مجلس کے خلاف ہیں. مجلس میں کوئی ایسی چیز کھا کر نہ جائیں جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کھانے سے منہ سے اسمیل آتی ہے، جیسے ہمارے کھانے میں جیسے اگر لہسن کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی منہ سے بدبو آتی ہے، اور لہسن کھا کر تو مسجد میں بھی جانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، مختلف لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کھا کر منہ سے بدبو آتی ہے، تو کوشش کریں کہ ایسی چیز نہ کھائی جائے جس سے منہ سے بدبو آئے. مجلس میں کوئی بات کہنی ہو تو آرام سے رک رک کر بات کریں. تیزی سے کہی ہوئی بات بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور مناسب آواز میں بات کرنی چاہیے تاکہ سب لوگ آپ کی بات سن لیں اور سمجھ لیں. اگر تیزی سے بولیں گے تو پھر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی. دینی مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور درود شریف پڑھتے رہیں. اگر وہ مجلس، وہ محفل جو ہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے، مذہب اور عبادات سے ریلیٹڈ ہے، اللہ اور رسول کے حوالے سے ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس دوران درود شریف جو ہیں وہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. مجلس میں بیٹھ کر باہمی مشورے سے مسائل کا حل تلاش کیا جائے تاکہ خاندان، محلہ، شہر اور ملک و ملت کی بہتری ہو. یعنی مجلس میں جب اکٹھے ہو کر بیٹھیں تو ایک دوسرے کی رائے معلوم کر کے، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے مسئلے کا حل نکالیں تاکہ خاندان میں یا محلے میں، شہر میں کسی کے لیے بھی کوئی ایشو ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے حل ہو جائے. تو یہ تمام آداب تھے جو مجلس کے آداب ہیں، سبھی بہت امپورٹنٹ ہیں، تو کوشش کریں کہ سب آداب پڑھیں اور یاد کریں. ایکسرسائز میں کوشچن دیکھ لیں. کوشچن نمبر 1 اور 2 میں نے آپ کو کل کروا دیا تھا پریویس لیسن میں. آج ہم کریں گے کوشچن نمبر 3. مجلس میں بیٹھنے کے کم از کم 5 آداب تحریر کریں. مجلس کے آداب میں جتنے بھی آداب لکھے ہیں یہ سبھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس میں جو ہے تھوڑا سمپل اور شارٹ جو ہے وہ ہم پوائنٹس لے لیں گے 5. جیسے کہ فرسٹ 1 ہے مجلس میں پہنچ کر سب سے پہلے اہل مجلس کو سلام کریں. نمبر 1 آپ یہ لکھیں گے. دوسرا ہی نمبر 2 مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھیں، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے. تیسرا آپ یہاں سے لے لیں گے ایک وقت میں ایک ہی شخص کو بولنا چاہیے، ہر شخص کی بات غور سے سننی چاہیے. اور اس پیج کا جو لاسٹ ہے، ایک موضوع پر بات ختم ہو جائے تو دوسرا موضوع شروع کریں. یہ 4 پوائنٹس ہو جائیں گے، یہ زیادہ لانگ نہیں ہیں اور شارٹ بھی ہیں. اسی طرح ایک ہم آگے یہاں سے سیکنڈ لے لیتے ہیں. مجلس میں کھلکھلا کر ہنسنا اور بیہودہ مذاق کرنا بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. یہ اس طرح سے 5 ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو آپ چینج کر کے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 آداب آپ نے کوئی سے بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.